هذه متاع l'analyse de données بالبانداز. Donc on va la travailler avec Google Colab. ونرجع لهنا l'importation متاع البيبليوثèque راهو كي نعمل from pandas import étoile je vais importer معناتها tous les modules معناتها toutes les fonctionnalités اللي موجودة في البيبليوثèque pandas. كيما انا نجم ما نعملش étoile ونعمل importation متاع juste حاجة برك موجودة في البيبليوثèque pandas باش نخدم بها. Donc كي نعمل étoile donc je vais importer toute la bibliothèque. Donc c'est ça la différence ما بين étoile وإلا تحط tu précises شنو هي باش تجيب كيف لهنا import pandas يجيب لك بيبليوثèque الكل ولهنا استعملت alias باش في وسط الكود نتاعي نستعمل الالياس هذيك مثلا نقولوا import pandas as ps نولي في الكود نتاعي نستعمل ال ps. Ben, création d'un data frame تاع. Alors l'importation بالfichier texte ou CSV. Donc هذه هي السنتاكس كما يقولوا. Donc عندك pandas.read-csv إذا كان عندك CSV تعطيه chemin le séparateur, l'index متاع الcolonne, le header ou le codage. Alors là, CSV il doit être enregistré sous le codage UTF-8. وهنا فما des exemples ملوطة كيما شفنا متاع l'utilisation بالtexte وهنا عندي ملوطة كيف comment importer à partir d'un fichier CSV. Que ce soit du texte ou LCSV, لازم نحط le séparateur باش ينجم يفرق ما بين لي دوني في وسط لي لينيا. دونك انا كي نعمل بلاي لهنا دونك عندي غلطة نشوفوا علاش اسكو موجود الفيشي ولا لا. فوالا خاطر لي فيشي ما عنديش لهنا شفتهم دونك ما لقاش لو فيشي هاكا قالي هارت نو سيرش فايل او دايركتوري دونك لازم نجيبهم. دونك نعمل parcourir راني باش نجيبهم الثلاثة في هاد المرة. دونك هم لهنا موجودين الثلاثة. دونك توا نعمل بلاي مرة أخرى run le code et voilà donc il n'y a pas de message d'erreur. كيف نعمل لهنا للثانية il n'y a pas de message d'erreur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un data frame. donc عندي لهنا data frame هاو لهنا موجود فيه les données متاعي. كيما كيف نجم نجيب les données à partir d'un fichier Excel. donc لهنا نعمل pandas-read Excel ونحط اسم الفيشي واسم الفeuille de calcul اللي موجودة في الفيشي Excel اللي باش نجيب منها les données. كيما مثلا لهنا الhard.xls هذايا عندي فيه deux feuilles donc باش نجيب من الفeuille اللي هي اسمها hard. donc نعمل play je n'ai pas un message d'erreur. D'accord? Ben, نتعدى تو للستركتور نتاع data frame اللي هو ديجا جبناه لهنا. alors pour afficher la structure d'un data frame ش عندي shape column info و type باش نشوفوهم الكل راني حطيتهم هنا في الكود. donc عملت print df.shape columns info et des types حطيتهم الكل مع بعضهم. donc نعمل play. alors نبدا بالاولاني الشيب. شنو هي الشيب هذايا؟ يعطيك لا ستركتور نتاع الداتا فريم نتاعك يقول لك راهو فيه 270 لينيا 8 كولون. كي نعمل print df.columns il va m'afficher toutes les colonnes اللي موجودين في الداتا فريم نتاعي. كيما لهنا راهو قال لي عندك âge sexe type douleur sucre tomax angine dépression et cœur. ولهنا قال لي راهو الداتا فريم نتاعك التيب نتاعو des objets. la majorité في des objets. alors le print df.info هذا اش تعطيني هذه. alors تقول لي راهو الداتا فريم نتاعك هذايا فيه 270 entrées من 0 ل 269 وفيه 8 colonnes. il affiche les colonnes الكل لهنا هيك من 0 ل 7 خاطر عندي 8 colonnes ويعطيك قداش من لينيا موجودة نوت نول معناتها فيهم دي انفورماسيون ويعطيك التيب نتاع شاد كولون. دونك هذايا اونتي لون بالنسبة للاج
objet بالنسبة للsexe, anti-élan بالنسبة للtaux, etc. Donc يعطيك tous les types. ويقول لك لهنا يعمل لك un récapitulatif مثلا float عندك راهو un seul type, anti-élan عندك زوز, et les objets فما 5. Et il donne aussi la mémoire utilisée. D'accord? Donc هذه الكل جاتني من print df.info. Et finalement الاخرانيه اللي هي df.dtype لهنا باش يعطيك les types نتاع les colonnes نتاعك tout simplement. D'accord? Donc ce sont des commandes pour la structure نتاع data frame. مازلت ما عملتش l'affichage نتاع les données là هو. Bien sûr, إذا كان فما أي remarque ولا حاجة vous pouvez intervenir directement. خاطر أنا راني مراج كي تهزوا يديكم. باهي نتعدى توا للمانيبulation نتاع data frame, manipulation des données. Alors pour afficher le contenu d'un data frame, tout simplement باش نعمل print et nom du data frame. Par exemple هنا باش نعمل print df. Donc نرجع بكم بالتوالي df منين جاني؟ ها هو df جاني من read excel من الفيشي excel من الباج من الفeuille de calcul hard. Donc نرجع لهنا كي نعمل انا هذيا run, il va m'afficher le data frame. Alors شوفوا في l'affichage كيفاش. Donc حط لي من الزيرو حتى تكشي للكاتريام لينيا من بعد عمل لي parce qu'il va pas afficher tout معناتها il va afficher toute la page حتى تكشي لل 269 ويقول لك راهو عندك 270 لينيا et 8 colonnes. Donc هذه print df. Alors معناها بدري تفضل. بدري معناها ما نعاودش نكتب from panda import ديريكت نكتب print df يخدم لي. لا هنا علاش ما عاودش كتبتها؟ على خاطر ديجا انا في السيسيون هذه اللي حللها في الجوجل كولاب ديجا عملت لهنا from pandas و df.read excel. Donc j'ai déjà fait ça. انا نخدم معاك en même temps هكا علاه كونكتي بالتليفون ونخدم معاك. نستنى فيك. دونك يقول لي اذا كان طبعا جربتها سي بون مشيت. Très bien. Ben, شوف توا je vais faire l'importation مرة أخرى من الفيشي Excel لكن توا من الفeuille min max الفeuille الثانية. دونك هيك عمل df read excel hard.xls وصحيت من الفeuille min max باش نعمل print df. دونك لهنا كي نعمل run الكود بتاعي il va m'afficher هيك la ligne 0 فيها 29 ans في المينيموم des âges et 77 ans في الماكسيموم des âges. C'est bon? Ben, نتعدى توا l'affichage du contenu d'une colonne. Alors لهنا معناتها راني نجم انا j'affiche une colonne هكا مش toutes les informations نتاع data frame نتاعي. Donc باش نقولوا print df.age la print df ونحط entre crochet age في الوسط لهنا nom de la colonne. Donc هذيا كي نعملها run, donc il va m'afficher juste la colonne âge et bien sûr لهنا فما على اليسار l'index ديما موجود من 0 حتى تكشي ل 269 وهوك عطاك لهنا name âge length راهو فما 270 lignes والtype c'est entier long. C'est bon? Qui m'aide, je peux afficher le contenu de plusieurs colonnes. هاني لهنا توا. Donc tout simplement لهنا في الprint نتاعي باش نحط df وفي les accolades نحط âge virgule sexe. Donc لهنا quand je vais exécuter معناتها الcommande هذيا il va m'afficher l'âge et le sexe en même temps. Donc deux colonnes. C'est bon? À part ça, يا فما شكون قاعد يجرب منكم كوليج؟ انا ما المين ماكس ما حبش تمشي لي. انت المين ماكس ما حبش تمشي لك، تعرفش علاش؟ خاطر انا الدوكيمون اللي بارتاجيته في الفيسبوك اللي انت ديجا تيليشارجيته انا بدلت فيهم بعد. ايا هاو الدوكيمون
fichier Excel. حتى انا حتى اي هاو علاش خاطر اللي انتم فماش تيليشارجيتو مين ماكس. ما زدتش وقتها مين ماكس الفاي هذا ريتها هذاك علاش. اي مين تيري ماكس نورمالمون في اليرور يقول لك راهي مش موجوده الفاي هذيك. قال لي مش موجود هذاك علاش. فوالا دونك لازم ترجع للدوكيمون نتاعك تزيد من الفوق مين اج ماكس اج وتسميها مين تيري ماكس ولا تعطي اسم اخر وانت في الامبورتاسيون بدل الاسم. عايش مدد. اي alors سكر الدوكيمون هذايا ونرجع بكم لهنا. Ben, maintenant je vais voir comment afficher les données des lignes de la position initiale à la position finale moins 1. Alors هذه نستعملها بالبروبريتي iloc اللي هي معناتها indice location. معناتها انا اذا كان نقول له افيشي الدي اف نتاعي بالانديس لوكيشن من لينيا 0 حتكشي للينيا 4 معناتها باش تولي لي 0 1 2 et 3. Donc normalement il va m'afficher 4 lignes. Donc نعمل هنا play. Donc هاكا عطاني لي 4 premières lignes اللي هما من لينيا 0 حتكشي لينيا 3. Donc 4 lignes. لحظة بالله. Alors, نرجع معاكم. Donc لهنا donc قلنا الإيلوك elle affiche les données d'une position initiale à une position finale moins 1. واضح؟ باهي نتعدى l'activité l'oulanaya fait partie هذه. Alors, je veux afficher la première ligne à كهو. Donc لهنا معليا كان نكتب df.iloc de 0. Donc il va m'afficher juste la première ligne. Alors شوفوا لهنا l'affichage تبدل ولا vertical. معناتها قال لي راهو هكا l'âge, le sexe, type douleur, etc. وحط لي les valeurs من هنا. donc j'ai les lignes هذه. D'accord. وكان نقولوا afficher la ligne اللي من بعدها ونعمل play. اوكي جاب لي نتاع 67 جاب لي la ligne هذه. سي بون. دونك الحاجه الباهيه هذه في الجوجل كولاب هو انك تنجم تستعمل الريزولتا نتاع اللي قبله مش كيما في التوني معناتها الباج تتعبى ويلزمك ترجع في الاسانسور وتشوف. دونك لهنا كوتي افيشاج سي بلو كلير. معناتها تنجموا تخدموا به مع التلامذه نتاعكم. بيان سور اللي عنده بروبليم دانترنت في اللابوراتوار باش يتلز يخدم بالتوني وينستالي لي بيبليوتيك معناتها الكل وحده. Ben, tant qu'il n'y a pas de remarques, on قدم. Alors, Amina, حبيت تقول حاجة؟ Non, non, merci. Là, au contraire. Je vais rien dire, oui. D'accord. خاطر ليك حليت الميكرو نتاعك نحسبك باش تقول حاجة. Ben, نتعدى l'activité 2. Donc là, compléter le code suivant afin d'afficher le contenu d'une colonne de données de la feuille. Donc là, si j'exécute là, donc je peux atteindre. Donc l'affichage qui fait zéni. Mais 0 حتكشي le 5. Donc في الcolonne âge. Donc l'affichage d'une colonne وحدة لكن عطاني من ligne 0 حتكشي للligne 4. Donc ريت لهنا 0 1 2 3 4 وحط لي juste la colonne âge. D'accord. C'est pas toute la ligne خرج لي juste la colonne âge. Comme je peux afficher aussi les n premières lignes d'une data frame. Alors أنا كي نقول له print df.head. Donc هذا بدلتها انا البارح باش نعمل هكا tout simplement. Par défaut il m'affiche les 5 premières lignes df.head. D'accord.
اما كي نحط له لهنا numéro اللي حاجتي بيه donc لهنا par exemple نقولوا les 3 premières lignes. Donc ça c'est l'affichage de 3 premières lignes. وكيما عندك affichage des n dernières lignes في عود نستعمل head باش نستعمل tail. Donc لهنا كي نحي le chiffre باش يعطيني les 5 dernières lignes هاكا تشوفوا l'index من 265 حتى يمشي ل 269 donc اخر les lignes. Par contre إذا كان نعطيلو un numéro bien sûr ça c'est uniquement les 3 dernières lignes. D'accord? C'est bon jusque-là. J'avance tant qu'il n'y a pas de remarques. Je vais voir comment afficher les données d'un data frame selon une condition. Alors, syntaxe MTR هي data frame. نحل les crochets. نعاود نكتب data frame مرة أخرى. هنا. كليكيت مرتين. Donc نعاود نكتب data frame مرة أخرى. ومن بعد النوم de colonne متاعي والopérateur de comparaison والvaleur. معناتها أنا إذا كان نحب نخرج معناتها الداتا فريم متاعي نحب نخرج اللي عندهم الage supérieur à 50 donc نكتب df نحل كروشي نكتب df de âge est supérieur à 50 donc نعمل exécuter. alors لهنا باش يخرجوا لي tous les enregistrements اللي فيهم âge supérieur à 50 ans. نتعدى l'exemple 2. Alors, نجم نستعمل is in l'opérateur is in. هذه تعطيلو intervalle تقولو par exemple خرج لي les lignes dans l'âge est entre 40 et 50 ans. Donc نعمل play للكود هذايا. Donc باش يخرج لي uniquement اللي ما بين 40 ans et 50 ans. باهي نتعدى للي من بعده. نجم نعمل زادة ما قاعد نستعمل على الاج نجم نستعمل على الكولوم تيب دولار. دونك نقولوا تيب دولار هي فيها 5 تيب فيها A B C D. دونك نقولوا خرج لي uniquement لي لينيا اللي تيب دولار نتاعهم موجودة entre A et B. دونك نعمل play. دونك هاكا خرج لي هنا في الكولوم تيب دولار uniquement اللي عندهم دولار A وإلا B. Donc ça c'est l'exemple 2. Ben, كيما لهنا معناتها استعملت معناتها les propriétés de comparaison نجم نستعمل d'autres propriétés معناتها كيما الcount. نجم نقولوا لهنا print df de type douleur point value-count. donc نعمل هنا play باش يقول لي راهو في type douleur عندك 129 de type D, 79 de type C, 42 type B et 20 de type A. Donc يحسب لك معناتها الحاجات اليونيك اللي موجودين في الكولون هذيك. Le nombre de chaque type de douleur معناتها. باهي كيما زاد نجم نعمل affichage des données selon plusieurs conditions. Alors les opérateurs logiques متاعي لهنا في البانداز راهو باش نستعمل le et هذيا le ou هذيا والنيغاسيون هذي. دونك اذا كان عندي انا كارني حطيتهم en gras باش يبداو ظاهرين باش نبدلهم tout de suite. دونك عندي le et هذيا باش نحطها ما بين B وفان B وعندي le ou وعندي la négation. voilà باش تبدا ظاهرة خيرة. لا ما خرجوش هذوما علاش دونك باش حطيت B فان B النيغاسيون خرجت يظهر لي الباغ ما تظهرش. نيغاسيون en gras هايكا
هذه ما عرفش علاش ما ظهرتش. باهي مش مشكلة، سي دو HTML ça. باهي كيفاش نعمل دونك affichage de données selon plusieurs conditions. Alors عندي لهنا print df ولهنا في الكروشيه نتاع df نتاعي باش نحطها لهنا en gras. دونك شو عندي من هنا لهنا الكونديسيون. عندي df de la colonne âge supérieur ou égal à 70 ou df de type douleur est égal à d. Donc انا لهنا باش نخرج نعمل exécuter. donc باش يعطيني اللي الage نتاعهم supérieur à 70 لكن هذايا هاكا ماهوش supérieur à 70 لكن عنده type douleur d. خرج خاطر عندي انا le a لهنا. وكان باش نحط لهنا le ou donc تا يتبدل الريزولتا نورمالمون ينقص. عندي 135 lignes. Voilà, اللي كان هذوما 4 lignes هكا qui respectent la condition supérieure ou égale à 70 et le type douleur نتاعو est égal à D. C'est bon? Est-ce qu'il y a une remarque لهنا معناتها on fait une petite pause تحب نحكي ولا نكمل؟ بدر الدين فما حاجة بركة ما فهمتهاش أنا. تفضل. فاللي قبل value counts ساعات انت تعمل دي اف وبعد تيب دولور وتوا وساعات تعمل دي اف اج معناتها مرتين دي اف. ما فهمتش لا ديفيرونس. باهي انا نرجع بيك لهنا شويه من التالي وين بدينا في الكونديسيون. باهي ريت لهنا افيشاج دي دوني دان داتا فريم سولون اون كونديسيون. هي سانتاكس هكاكا اذا بتكتب داتا فريم على لحظه ما وريت لهنا الكروشيه الاولاني هاو يتذكر لهنا في وسط الكروشيه لازم تعمل الداتا فريم مره اخرى وتحط انهي الكولون اللي باش تعملها اوبيراسيون دو كومباريزون. فهمت. حكيت سانتاكس معناتها. ولا حكيت سانتاكس معناتها انت اذا كان باش تعمل اون كونديسيون لازم تعملها مرتين كيما هكاك. كيما لهنا شوف هذايا برينت دي اف دي اف دو اش سوبيريور ا 50. سي بون؟ اي سامع. سي باهي وين وصلنا احنا؟ وخرت برشا انا. يظهر لي وصلنا لهنا affichage des données selon plusieurs conditions. Voilà. باهي نتعدى توا للتري تاع لي دوني. Alors le tri هذايا نستعملو avec la propriété sort-value. donc نعطيه la liste des colonnes نتاعي نقولو ascendant والا descendant ونحطو true والا false. par exemple لهنا باش نقولو pre df point sort values by âge. donc je vais trier par âge ونحط ascendant مثلا false. donc نعمل لهنا exécuter. donc il va m'afficher par âge décroissant. وكان نحط له لهنا true ونعمل play هاكا لهنا حط لي par âge croissant. donc sort-value c'est uniquement pour le tri. donc tri des données d'un data frame. بدر الدين وقت اللي تحط فولس يعطيها لك descendant voilà. هي ascending true معناتها ascendant c'est vrai. تحط خاطر هنا مقطع حبيت نعمل اوردر ديكرواسون لوشت عليها اسانديك ما فماش معناها بدلت ترو فولس تخدم. فوالا بيان سور هاي تخدم هاي. باهي جوست بور لي كوليغ الكل ما فماش شكون عنده مشكله معناتها حنا من قبيله بدينا على الجوجل كولاب فماش شكون عنده مشكله مع التوني معناتها اسكو تحب نوريكم كيفاش تنسالي بيبليوتيك ولا كيفاش نحط الكود لهنا. فماش شكون يحب يعرف المعلومه هذه ولا ما فماش مشكله فيها. خاطر كيما قلت معناتها ماهوش لي لابو الكل فيهم معناتها برينسيبالمون انترنت. نجم تكون فما مشكله معناتها نتاع انترنت في لي لابو. دونك سي بون من غير ما نرجعوا لهنا. ما فماش في لسانة جملة نحن انترنت ما فماش. دونك محرص انتوما باش تخدموا بالتوني نورمالمون.
اي الباندا ما يلزم انترنت. لا هاش نفسر لك ايش تعمل انت. تحلل توني وتمشي من بعديك التولز مانج باكجز. هذا يا ريتو سيبوزون نقولوا في الاورديناتور نتاعك في الدار انت عندك انترنت. تجي لهنا باش تنستالي لي بيبليوتيك اللي حاجتك بيهم مثلا بانداس. تعمل فايند باش يلوج عليه في الانترنت وباش تجيك لهنا بوتون انستالي. انا عندي انستال خاطر ديجا موجود. داكوغ تنستاليه عندك ومن بعد هاكا عندك لو ليان من هنا ريت وين عمل لك الانستالاسيون تحت دوسيي سيت باكجز. تحلوا والكونتوني اللي فيه الكل تعمل له كوبي كولي في الفلاش ديسك وتمشي تحطهم في لي باست نتاعك في اللابو في نفس البلاصه في نفس الشوما. داكور داكوغ بون لهنا سكي فا شونجي بيان سور الاسم نتاع ليوتيليزاتور ريت هذايا توا بدر خاطر على البوست نتاعي انت لازمك تحطه في الاسم نتاع ليوتيليزاتور اللي موجود في البوست هذاك. سي بون فهمتني؟ واضح. باهي دونك من بعد تعمل كلوز على روحك اي بيان سور من بعد تحط لي كوموند نتاعك الكل باش يخدموا لك لهنا. جوست لهنا اذا كان عاوش ننقل شويه الكود لحظه برك باش ما نقعدش نكتب. نجي لهنا ناخذ واحده فيها import هذه par exemple copier نرجع لتوني coller. bien sûr لهنا كان باش تعمل play directement donc run test donc باش تجيك erreur donc لازمك تعطيه لو شوما exact لهنا وين حاطط الباز نتاعك. donc il faut préciser le schéma et تعمل play ça devrait marcher. donc هاو لهنا حط لك le résultat. c'est bon. donc il est possible bien sûr de travailler hors ligne avec Tony معناتها في les laboratoires نتاعكم واللي عنده انترنت معناتها صح عليه il peut travailler avec ça حتى كوتي فيزيبيليتي التلامذة معناتها باش يشوف الكوموند ويشوف الريزولتا نتاعها ولا باش يخدم بيه معناتها خير. لهنا par exemple je vais compléter le code suivant pour ajouter afficher plutôt le patient le plus âgé. d'accord. donc كان تلاحظوا لهنا اش عملت print df وفي الكونديسيون تاعي لهنا اش حطيت donc قلت له df de âge double égal df de âge point max. donc لهنا باش يخرج لي le patient le plus âgé. donc نعمل لهنا exécuter le code وعندي لهنا اللي عنده 77 ans donc هو le patient le plus âgé. ben je peux aussi renommer les libellés d'une colonne ou plusieurs colonnes في l'affichage. alors الكوماند هذه هي rename. par exemple انا عندي كولون اسمها cœur نحب نبدلها اسمها problème cardiaque. donc نجي لهنا نعمل play. donc كان تلاحظوا لهنا الكور الكولون كور معناتها التبديله نتاع الاسم نتاعها ولات لي problème cardiaque. in place c'est égal à true معناتها راهو باش يبدل في الداتا فريم هذيا اذا كان نكمل نخدم بيه باش نلقى توجور بدلت بروبليم كاردياك في الداتا فريم. اما اذا كان نحط له فولس يفا لافيشي اونيكمون لهنا في الافيشاج هذايا ومن بعديك ترجع داتا فريم عاديه كور كيما كانت قبل. هذايا حسب ما فهمت. دونك نرجع لهنا قال لك return a new data frame معناتها ترجع لك داتا فريم جديد. اذا كان true then value of copy is ignored. ما فماش كوبي معناتها باش يفا شونجي الكولون الاسم هذيك في الداتا فريم الاصلانيه. اذا كان نحط false باش يعمل لي new data frame. واضح؟ دونك هذه هي نورمالمون الديفينيسيون نتاعها. بون احنا اللي يهمنا اكثر شنو ذكرت هنا اللي يهمنا اكثر هو البروبريتي هذيا. دونك df.rename دونك عندي كولون بدلتها
بالاسم الكولون أخرى. باهي نتعدى اللي من بعد هاي modifier le contenu. Oui. Modifier le contenu d'une cellule dans un data frame. Donc عندي par exemple لهنا ligne 0 هذايا وين هاي لهنا عندي engine est égal à non نحب نبدلها وي. دونك باش نقولوا لنا باش نقولوا df.location في ligne 0 امشي للكولون engine وردها oui. Donc là, j'ai changé le contenu d'une cellule في data frame. Donc نعمل play. Donc نلاحظ اللينية 0 هذه الأولانية engine ولات لي oui وهي لهنا كانت non. D'accord. Ben, نتعادل ajouter des données dans un data frame. Alors ajout des données. لهنا استعمل داتا فريم واحد اخر وهو لهنا اسمه DF1. DF1 هذه باش نصنع داتا فريم جديد وحطيت فيه لي دوني الكل متاعي وحطيت كولومز وعطيته لوردر نتاع لي كولون الكل اللي موجودين. داكور. لهنا هي تشبه للباز دوني نتاع insert into تحط ليست دي كولون وبعديك ليست دي دوني. لهنا اذا كان نحي ان كولون ونحي فالور من هنا دونك باش تاخذ لا فالور نول اذا كان ماهيش موجوده. معناتها انتم لهنا كان انا نزيد هنا كود واحد اخر نقولوا print f1 فوالا وهذيا ونحطها كومنتير فوالا ونعمل بلاي. دونك شفتوا هنا print df1 دونك وعملت بلاي زادني حط لي لافيشاج نتاع اللينيا هذيك اللي انا زدتها توا. باهي اذا كان نحب نزيدها في الداتا فريم نتاعي البرينسيبال دي اف دونك باش نقولوا df.append df1 sort est égal à false مانيش باش نعمل تخي ignore index est égal à true. alors نجربوها هذيا qu'est-ce que ça va donner. donc لهنا كانوا عندي انا 269 لينيا ولاو لي 270 لينيا وزدت l'enregistrement هذايا نتاع 44 اللي هو لهنا موجود مش موجود قبل. وليتوه لهنا ديبريسيون عطلي نون على خاطر ما حطيتش ديبريسيون في لي كولون نتاعي لهنا ماهيش موجوده دونك الفالور هذيك قعدت ناقصه. alors j'avance. Ajouter une colonne dans un data frame. alors nom de data frame nom de colonne ou le valeur. كيما par exemple لهنا نرجع انا عندي Tomax en grammes en milligrammes نحب par exemple je l'affiche en grammes donc عملت colonne جديدة Tomax en grammes قلت له راهو df.tomax sur 100 donc لهنا كي نعمل افيشي باش نلقى كولون جديدة كالكولي تزادني اللي هي Tomax en grammes وعندي لهنا داكوغ. دونك هذه تصلح معناتها اذا كان انت عندك اون اوتر اكتيفيتي وباش تزيد توتال ولا سوم في كولون واحده اخرى دونك vous utilisez السنتكس هذا. maintenant comment supprimer une colonne. alors syntaxe نتاعي هي del كيما delete nom du data frame ou not colonne. par exemple عاودت جبت الداتا فريم مره اخرى وباش نفسخ لا كولون 6 donc نعمل exécuter donc جاب لي les informations الكل كان la colonne 6 qui a été supprimée. نتعدى توا supprimer une ligne. alors suppression oui تفضل. سامحني بدر الدين بالله بالنسبه للاجو نتاع الكولون كيفاش نجم تجوز
تحطش فيها des informations. كيفاش تنجم تاجوتي une autre colonne وما تحط فيها حتى شيء. نخليوها فارغة. اي جوست تزيد الاسم تاع كولون كاو. بون هكا فارغة هكا. عطيت جوست معناتها ان الكولون سون فالور. هذاش حبيت تقول تيب نتاع لي كولون عندي دي اف بوان كولومز. دي اف بوان كولومز باش تعطيني هذايا هكا. دونك ليست دي كولون دي اف بوان انفو تحبها ولا بوان دي تيبس ولا بوان دي تيبس. باهي دونك نرجع لهنا. دونك print df point des tips هكا. وي. بون دونك تو ماكس غرام فلوت على خاطر هكا. نحيها انت، نحيها هذيك، نحي ايجال، نحي ديف بوانتو ماكس سور 100 وحط لي دو غومي. اي باش تولي لي اوبجي. اوبجي صحيت. تولي لي اوبجي. تنجربوها تو سويت. فوالا هيك ولات لي اوبجي. ايوا كي تنحي جمله نحي جمله فارغة كومبليتمون. بالضبط. اوبجي كيف اوكي اوبجي. اي يعطيك الصحه بدر الدين. مرحبا. بالي تحطوها نان يا بدر الدين. كيفاش؟ في بالي نحطوها نان اللي تبدا ما فيها حتى شيء فارغة تتحط نان هي. اي تتحط نان معناتها هي اوكين فالور. ايه تتحط نان. دونك نرجع هذوما كيما كانوا. تو نخلي لي كومونتير باش تتفكروهم معناتها كي تاخذوا الدوكيمون. فوالا دونك تو ماكس اون غرام. هاكا عمل الكونفرسيون 1 غرام 0.9 1 غرام 60. باهي نتعاود توا. وي تفضل اسمعني، اسكو تويك لي موديفيكاسيون هذه اللي نعملوا فيها الكل تصير على التابليير نتاع الاكسل ولا جوست في الفيشي دي تي هذاك اللي تخدم بيه؟ لا تصير جوست في الداتا فريم دي اف هكا هو مش في الاكسل. الاكسل ما يتمسش. ما يتمسش. داكور. باغ كونتخ نجم باش نوريكم بعد كومون اكسبورتي هذوما لي زانفورماسيون ترجعهم للاكسل. نجم باهي نتعدى سوبريمي اون كولون. تو دونك شفناها ديجا دي اف دو 6. دونك فسحت لا كولون 6. سوبريمي اون ليني. تو alors supprimer une ligne. عندك data frame point drop indice de la ligne in place true ولا false. يظهر لي هذه in place كيما حكينا قبيله. دونك تحب تبدل في الداتا فريم ولا dans un nouveau data frame. دونك التبديله هذه. دونك عندي لهنا df1 جبت منها les informations نتاع الفيشي اكسل. df2 فيها df1 point drop 22 عندها ligne numéro 3 normalement هذا indice de la ligne. donc normalement باش ينحي لي 0 1 2. donc باش ينحي لي ligne هذايا logiquement نتاع 57 ans. نجربوها. فوالا نحى لي ligne نتاع 57 ans اللي هي كانت في سنين. هايكا ولات لي 0 1 3. c'est bon. Supprimer plusieurs lignes consécutives. Donc, نجم هنا نعطيه البوزيشن initiale ou البوزيشن finale. Par exemple, باش نقولوا df.drop df.index توا من 2 حتى تجي ل 5. Donc لهنا كي نعمل play il va m'enlever les lignes من 2 حتى تجي ل 5. Donc هكا من 1 نقص directement ل 5. نحالي 3 lignes 4 plutôt مع الاخرى نتاع 2 نتاع قبيله. هو انا حالي 3 لكن ولو 4 خاطر ما تنساوش البي اي هذيك بي اف نحي منها موانزا. دونك نحالي 2 و 3 و 4. مي نتعدى توا سوبريمي لي دوبلون اذا كان عندي دي ليني فيهم دي دوبلون. الوغ كيفاش هذيا نعملها؟
دونك لهنا زدت ان داتا فريم هو بيدو في اللينيا الاخرانيه. دونك هاش باش نعمل برينت دي اف لهنا باش نشوفوه. برينت دي اف زد داتا فريم جديد في الدي اف، ومن بعد عملت برينت دي اف مره اخرى. باهي، وهذيا عملها كومنتير بوفوار. دونك عندي لينية 269 فيها 67 ans ماسكولين هاي لهنا، عاودت زدت لينية 270 هاي لهنا نفسها مع اللي قبلها. دونك لا ميم. داكا دونك توا نحي لي كومنتير باش نقولو دي اف est égal à df.drop_duplicate معناتها باش يلوج على لينية qui sont identiques وينحي منهم الredondance. دونك نعمل play. دونك ولات عندي 269 لهنا زدت اون لينية ولهنا عاود نحاها لي. داكا دونك هذيا بالكوماند df.drop صح. دونك هاني باش نحي نعمل لي كومنتير باش تبدا ظاهرة واحدة برك. فوالا. باهي نتعدى سوبريمي لي. وي تفضل. رمارك صغيرة، وقت نعمل سوبريسيون تاع لينيا الاندكساسيون مش تتبدل. اي دونك بها. قعدت نشوف فيها اي تبدلت، مثلا تولي انت فسخت لينيا 3 باش تولي 0 1 2 4. اي فما كوموند نورمالمون فما كوموند نتاع ريابليكاسيون داتا فريم. باهي لحظة برك. دي اف لا اني نعطيها لك، اني لقيتها تو دي اف بوان ريزيد تيري اندكس. باهي نجربوها. دونك لهنا من 0 1 5 ريتها. باهي دونك نرجع لهنا بي اف بوان دي اف بوان ريزيد تيري اندكس. كهو وحدها بارونتيز فهمت دي بارونتيز. ميرسي. باهي دونك نعمل برينت اف برينت دي اف فوالا ونعمل بلاي. دونك هاكا لا ما تبدلش. بالك il faut faire df est égal à df.reset index non. هاي كتبدلت تواريتها. هاي كانت 0 1 5 ولات لي 0 1 2 3 دونك تبدلوا سي بون. يعطيك الصحة يا سامية ميرسي. باهي نعمل شكون الميكرو نتاعو اسيا فوالا ديزاكتيفي سي بون. باهي supprimer les doublons donc on a نشوفو فيهم توا. supprimer les lignes avec des données manquantes. alors لهنا عندي data frame جديد وفما حطيت des informations uniquement في 3 colonnes. d'accord زدتهم للداتا فريم نتاعي الاصلاني. j'ai affiché الداتا فريم ومن بعد باش نقولو df.drop df.index de df de sucre وقت اللي يكون is nul. donc لهنا نعمل exécuter pour comprendre ce qui s'est passé. لهنا زدت une ligne شفتها وعندي لهنا نام في السكر وتو لخاطر ما عنديش فالور. ومن بعد قلت له امشي للدي اف نتاع السكر لهنا وقت اللي تبدا از نول فسخها لي. دونك اللينيا 270 الكل عاود فسخها لهنا في البرينت اف الجديده. داكا
Donc, in place est égal à true. Donc, tafsir normalement, باش تصير réellement, مش في l'affichage برك. Donc, في DF lui-même. Donc, باش يبدل الvaleur في DF. B. On avance. Ajouter une colonne remplie par des données suite à une condition simple. Alors, le syntaxe متاعي هي df nom de colonne résultat. باش نستعمل la bibliothèque numpy point where نعطيلو الكولون l'opérateur نتاع comparaison valeur si vrai باش يحط لي و valeur si faux شنو اللي باش يحط. Alors, شوفوا l'exemple هذا. Donc, قلت له colonne جديدة taux max en grammes. وزدت له une autre colonne اسمها observation. وقلت له where df de taux max gramme qui يبدأ supérieur à 1.40 vérifie ton sucre. qui يبدأ ماهوش supérieur باش نقولوا c'est bon et print df. donc نعمل exécuter الcommande هذايا. donc حط لي deux colonnes واحدة taux max en grammes واحدة observation. ولهنا وين عندي supérieur à 1.4 باش يقول لي vérifie ton sucre. sinon باش يقول لي l'observation c'est bon. B. نعملوا une petite pause قبل ما نتعدى للفونكسيون نتاع statistique. اي تفضل. وقت الباندا انا مش نستعمل البانداس وانا ما عنديش الانترنت. معناتها نمشي لوتي هكا هي لحظه بركه. هاي قدامي. نمشي الاوتي جيري لي باكي. جيري لي باكيج فوالا. ونكتب باندا ونعمل ريشيرش. فوالا هو راهو ما فماش كاين موديول باندا فما موديول نمبي. اي ومن بعد تجيني هذيك سي يوزر وندرا شنيا وهذيك في الاخر سيت باكيج. نهز السيت باكيج الكل ونحطه تحت الليب نتاع التوني في البوست الاخرى. في البوست اللي باش تخدم عليه فوالا. فهمتك. انت اذا كان عندك نت سوبر تولي من البوست نتاعك تصبه من غير ما تقعد تو ديبلاس. فهمت؟ ما نتصور لي بوست نتاع التلامذه الكل فرد يوتيليزاتور. نتصور يوزرز اليف ولا اي حاجه. كي تجي تبعت ديجا يتصاب ديما في نفس الشيما اللي عندك انت في البوست. فوالا كل شيء في نفس الشيما. ميرسي بدري. جو فوز ان بري. باهي نرجعوا توا نكملوا في الدوكيومون نتاعنا les fonctions statistiques sur les data frames. Alors, les fonctions statistiques. Là, par exemple, je veux afficher un nombre, donc nombre des patients. Donc, l'importation du fichier Excel data frame et j'ai affiché tout simplement l'N de DF. Donc, le nombre de patients. عندي لهنا description des données. donc عندي print df.describe ونقولوا لهنا include -all. لهنا description des données راهو statistiquement راهو مش structure. كيما لهنا شوف اش عندي count. عندي 270 ستار فيهم الكل. عندي unique. بالنسبة للسكس عندي 2 سكس masculin féminin. بالنسبة للتيب دولار ABCD عندي 4. أنجين فما زوز برك وي ولا نو. كور فما زوز هكا بريزونس ولا ابسونس. دكا توب أكثر حاجة موجودة. فريكونس مين لا موين. هذه ستاندر ديفياسيون. مينيموم ماكس قداش عندي من 25% 50%. دونك كيما تقول أنت c'est une description statistique نتاع لي دوني اللي موجودين في الداتا فريم نتاعي. وفما حاجة لأنا ما زدتهاش نزيدها توا. راهو je peux faire le croisement des données معناتها في بالباندا. donc attends نزيدها لهنا tout de suite. copier la cellule, coller, voilà. ولهنا نقولوا données croisées
syntaxe. Alors, on va la syntaxe. En fait, on a dit comme en fin de la formation, le lien, on a dossier pandas, les fils formation. في حتى الدوكيمون اللي استعملت منه من الانترنت استعملت منه الاكتيفيتي ما حطيتش كل شيء بيان سور. alors نعمل ريشيرش ستيبل كيفاش تكتب هي ملا في بالي لهنا تيب دولار اما فيها غلط الدوكيمون ردوا بالكم اذا كان باش تجربوها كيما لهنا تيب تيري دولار مش تيب دولار هكا فيها غلط. alors partie ah voilà هاي croisement des variables. alors c'est pandas cross table. voilà donc نرجع للدوكيمون تاعي نسيت ما زدتهاش هذيا اما زاده traitement absence présence. alors moi j'ai le document. alors syntaxe نعملو لهنا br نعملو باليز وين يبرينت لنا هنا br واحدة أخرى خليها على الستار et voilà donc لهنا colonne 1 colonne 2 colonne 1 colonne 3. ben نبدأ بالأولانية هذيا copier et je vais ajouter du code. voilà alors لهنا عندي ساعة لهنا read ما بدلتش في الداتا فريم متاعي c'est bon donc je peux faire print directement. ما بدلتش على هذا donc عندي âge et sexe. non qu'est-ce qu'il a changé tabark. عادة أي أنا je vais faire la fréquence selon le sexe et le cœur خاطر عندي beaucoup d'informations هكاك باش تولي donc selon le sexe et le cœur. voilà donc لهنا بالنسبة للفيمينين عندي 67 absences ou 20 présences. بالنسبة للماسكولين donc 83 absences et 100 présences. donc هذه le croisement des données اللي استعملته avec pandas. bien sûr ماكش باش تقاري في niveau 3e année c'est juste pour dire اللي احنا معناتها نجم نعملوا tableau croisé dynamique avec pandas. باهي نتعدى هذه شبه ما رجعتش للستار راح أخرى لهنا c'est bon. نتعدى l'exportation des données sur Excel و HTML. alors بالنسبة للإكسل إذا كان باش تعمل l'exportation يلزمك تنستالي البيبليوتيك XLWT et OpenXL. attends نحطهم comme en gras bold باش يبداو ظاهرين
Voilà. Donc les deux bibliothèques هذوما. Alors, on dit par exemple df2 est égal à df.describe include all. Donc je vais mettre toutes les statistiques de data frame MTI. Alors je vais l'exporter to HTML. Donc l'index est égal à true معناتها باش نخلي l'index MTI اللي موجود في الداتا فريم وباش نحط الهيدر true معناتها la première ligne. وكيف باش نعمل df2 to excel statistique.xlsx نخلي l'index ونخلي la première ligne متاع l'entête. Donc نعمل لهنا play ما عنديش erreur ما صار حتى شيء. Alors normalement إذا كنت تستعمل في التوني باش تلقاهم في الدوسي متاع الترافاي متاعك اللي انت فيه الفيشي enregistré. ولهنا في الجوجل كولاب باش تلقاهم لهنا في البارتي متاع لي فيشي تزادوا هايك تزاد statistique.xls و .html. donc انا اذا كان نعمل تيليشارجي فوالا ونحل donc باش يعطيني un petit tableau en HTML فيه les statistiques اللي انا كتبتهم تاع data frame متاعي. c'est bon. J'avance, فما des remarques وإلا ما فماش؟ زملاء. بالنسبة للإكسل احنا قلنا نجم نستغنيو على الاندكس والهيدا. اي بيان سور. بالنسبة للإكسل خاطر ديجا فيه لي ليني هاو دونك كي نعمل أنا فالس معناتها ما يهزليش الاندكس خاطر ديجا فيه لي ليني. دونك نمشي نشوف télécharger ونحل statistique تاع فيشي اكسل. دونك فوالا هاكا ما جابليش لي ليني ما جابليش الاندكس داكا خاطر استعمل لي ليني نتاعو اللي موجودين لهنا. باهي جو باس سكر هذايا ونتعداو البريزونطاسيون دي دوني à travers des graphiques. Alors là, باش تستعمل الجرافيك يلزمك في التوني تنستالي لا بيبليوتيك هاي لهنا matplotlib داكا. دونك يلزم تنستالي البيبليوتيك هذه باش تخدم لك. بون نعمل l'importation نتاعها دونك from matplotlib.pplot import étoile وإلا دونك يا لي ميثود الأخرين bien sûr. Alors, on a la création d'un graphique. Donc, le syntaxe MTA est pplot.bar. Il y a un affichage de graphique avec des barres. On a la position l'oulanienne, la position théania, etc. ou les valeurs MTA, l'alignement, la largeur ou la couleur. Donc, c'est le syntaxe. Alors, on chauffe le programme MTA. Je n'ai les filles. Alors, je rentre. Donc j'ai appelé la bibliothèque نتاع الجرافيك جبت الداتا فريم نتاعي من الفيشي وقلت له لهنا df.histogram colonne âge by sexe. غنشوفوا هذا ايش تعطي. donc je vais bloquer les autres. هو كارني عملت الشو وكهو سكرته. فوالا عمل بلاي. دونك كيما تشوفوا لهنا دونك جي في ان هيستوغرام. دونك عندي الكولون اج باي سكس. داكا مشيت خدمة هذيا بالغري لي انا ما عملتش الشو مش مشكلة. باهي والجرافيك الثاني لهنا اللي هو لهنا الثاني اللي موجود دونك شنيا زدت فيه عملت كولون جديدة فيها توماكس ان غرام دونك df.tomax sur 100 وقلت له اعمل لي بار فيها الاج
وفيها DF de Tomax هذه en grammes, largeur 0.4, couleur bleue. وعملت X label في l'axe des abscisses حطيت l'âge وحطيت Tomax en grammes في l'axe des ordonnées وعملت titre للجراف متاعي وحطيت légende Tomax en grammes log position متاعها localisation في الupper left et عملت show donc جاتني الجراف هذيا هيك فيها توماكس en grammes عندي لاج ملوطة وعندي توماكس en grammes على اليسار داكور دونك هذيا بالسنتكس متاع البار باهي ولهنا عندي سيف فيغ graph.png معناتها الفيجور هذيا je peux la sauvegarder معناتها comme image donc نمشي لهنا نورمالمون les fichiers نتاعي باش نلقى alors save graph.png خلينا نعمل play نورمالمون يلزمها تخرج هايكا خرجت دونك عندي graph لهنا .png نعمل télécharger et je vais l'ouvrir لا شبيها ما حطتش l'affichage n'a pas affiché لهنا سيف فيك هذيا باش نحيها من هنا باش ما تغلطوش اذا كان باش نستعمل فيجور يلزمني نستعمل ميثود اخرى في الجرافيك اللي هي هذيا شوف alors نستعمل une variable figure فيها plt.figure والPLT هذيا باش نصنع une figure معناتها فيها listogramme فيها titre l'axe des ordonnées l'axe des abscisses légende من بعد عندي plt.show pour afficher وتوا لهنا نعمل figure fig.savefig nombre des âges.png خاطر هذه البارح يظهر لي جربتها ونسيت ما نحيتهاش الفوق دونك سي ici qu'il faut faire دونك الكود هذا دونك ينعمل play voilà يجيب لي nombre des patients par âge وكان نمشي توا نحل فيشي ويني ونشوف l'image نتاعي donc je vais la télécharger مرة أخرى et l'ouvrir et voilà donc جاتني الجرافيك اللي عملته donc بالفيجور et voilà ben نتعدى للexemple 2 statistique genre femme ou homme alors لهنا كيف معناتها j'ai appelé la bibliothèque متاع الجرافيزم جبت الداتا فريم متاعي وهنا حسبت النمبر d'hommes donc قلت df de sexe point value counts وقت اللي فما masculin value counts وقت اللي فما الفيمينا donc خذيت لا فالور الاولانيه اللي جاتني معناتها من خاطر هو يعطيك لاندكس ويعطيك الفالور يقول لك مثلا 0 يعطيك الفالور ولينيا 0 يعطيك الفالور ومن بعد الاكسبلود هذايا والله جي اوبليي علاش استعملتها فما الجرافيك بالباي لهنا عطيته الفاريابل نتاع الفام ونتاع الام وحطيت اللابلز نتاعي اي جي افيشي لو جرافيك دونك لهنا كيما نعمل بلاي دونك يجيني جرافيك هكايا جونغ دي باسيون قداش عندي من فام وقداش عندي من ام داكور باهي عندكم شي دي كيسيون معناتها في الكونتوني نتاع الفورماسيون هذيا خاطر انا تو وصلت للاخر لهنا دونك نجمو نرجعو توا نعملو دي ريشيرش ولا عندكم دي كيسيون نلوجو على حاجه